डुअर्स में एशियन फोक फेस्ट कल से शुरू हो रहा है। लोक नृत्य, परंपरा और संस्कृति को मिलेगा बढ़ावा। Every drop of water counts. SBM Gold's water tank is the most sustainable and durable water storage solution available. Our hashtag असली commitment. डुअर्स में लाटागुड़ी रिजॉर्ट ओनर्स एसोसिएशन एशियन फोक फेस्ट यानी लोक उत्सव का आयोजन करने जा रही है। साफ है कि एशियन फोक फेस्ट की धुन डुअर्स में जल्दी सुनाई देगी। लाटागुड़ी रिजॉर्ट्स ऑनर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित यह उत्सव 24 दिसंबर से 1 जनवरी तक चलेगा और इस बार डुअर्स लोगों की संस्कृति और परंपराओं को एक साथ लाने के लिए एक सांस्कृतिक मिलन स्थल का रूप लेगा। लाटागुड़ी रिजॉर्ट ओनर्स एसोसिएशन के सचिव देवेंदु देव ने कहा कि एशियन फोक फेस्ट का सफर पिछले साल से शुरू हुआ है। आयोजकों के अनुसार उत्सव का मुख्य उद्देश्य डुअर्स आने वाले असंख्य पर्यटकों को डुअर्स की जातीय संस्कृति और व्यंजनों से रूबरू करवाना है। देवेंदु देव ने कहा कि इस उत्सव के माध्यम से हम उस रंगीन संस्कृति को भी सभी के सामने प्रदर्शित करना चाहते हैं। महोत्सव का एक अन्य प्रमुख आकर्षण विभिन्न एशियाई देशों के कलाकारों की भागीदारी है। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भारत के विभिन्न हिस्सों से 100 से अधिक कलाकार अपने नृत्य, गीत और लोक संस्कृति का प्रदर्शन करेंगे। देवेंदु बाबू ने कहा कि यह महोत्सव न केवल पर्यटकों के मनोरंजन के लिए है बल्कि समुदाय के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मंच भी प्रदान करना है और उनसे उनकी कला और विरासत को बढ़ावा देने में काफी मदद मिलेगी। দাদা কি প্রোগ্রাম আছে আপনাদের? দেখুন, এটা হচ্ছে এশিয়ান ফোক ফেস্ট, এটা লাটাগুড়ি রিসোর্ট ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে এই ফেস্টটা গত বছর থেকে শুরু করেছি আমরা। এটার উদ্দেশ্য হচ্ছে এখানে এই সময়টায় পর্যটকের একটা ভিড় থাকে আর আমাদের এই পর্যটকরা দিনে জঙ্গল বেস ট্যুরিজম, জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায় বা পাহাড় কেন্দ্রিক ট্যুরিজম সেগুলোকেও দেখে আসে, কিন্তু সন্ধ্যার পরে পর্যটকদের খুব একটা অ্যাক্টিভিটি থাকে না। তো সেই পর্যটকদেরকে আমরা এই ফেস্টের মধ্যে দিয়ে আমাদের ডুয়ার্সের যে ফোক কালচার আছে, আমাদের ডুয়ার্সের যে জনজাতি আছে, প্রায় 26টা জনজাতি গোটা ডুয়ার্স জুড়ে আছে, তাদের যে কৃষ্টি কালচার সেগুলোকেই তুলে ধরা, পর্যটকদের সেই কৃষ্টি কালচারের মধ্যে দিয়ে আনন্দ দেওয়া, সেটাই এই ফেস্টের মূল উদ্দেশ্য। এছাড়াও এই জনজাতি লোকাল বিভিন্ন ধরনের খাদ্য আছে যেগুলো টেস্ট অনেকেই কলকাতায় বসে পায় না বা অন্য রাজ্যে বসে পায় না, সেগুলোকেও এই ফেস্টের মধ্যে দিয়ে পর্যটকদের মাধ্যম দিয়ে আমাদের এগুলোকে তুলে ধরা, সেই উদ্দেশ্যেই এই ফেস্টকে আমরা গত বছর থেকে শুরু করেছি। এই বছর সেটাকে আরও বড় আঙ্গিকে নিয়ে যাওয়া, এশিয়ার 3টি দেশকে নিয়ে আমরা এই ফেস্টের মধ্যে এবার শুরু করছি। নেপাল, ভুটান এবং বাংলাদেশ বিভিন্ন শিল্পীরা এই মঞ্চে আগামী 9 দিন ধরে প্রায় 100-র ওপরে শিল্পী এই মঞ্চে তাদের সঙ্গীত থেকে নৃত্য সমস্ত কিছু কৃষ্টি কালচার এগুলো এখানে পরিবেশিত হবে, যার মাধ্যম দিয়ে পর্যটক সহ এলাকার মানুষ এই আনন্দ উপভোগ করবে। আপনার নাম এক পরিচয়টা? আমার নাম দিব্যেন্দু দেব, সেক্রেটারি লাটাগুড়ি রিসোর্ট ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন।